Pwede kita specific. Pwede lang sa pinana kalayo. Wala na ko ng pagpasa siguro. Sorry, kuha. Nagtuwad siya ka. Naglabi diya ba? Nagtuwad. Mahal kita na lang mo pa ng hingad. So, ayaw ihangad. Nagduko siya ba? Ihangad naman. Ihangad. Ano ba ito? Anak? Lili. Ang duko siya. Ang kana sa kana. Kalapitan ka sa stand.
ano, sa Kalambag. Pwede mo rin. Misa sa to siya doon. Wala ka doon sa to. Pang Alin mo. May unya. Taro natin. Oo. Mayong buntag sa tanan. Aniya na kita karon sa ikaupat nga misa de Gallo atong pahinungod, sakripisyo para sa pagpaabot sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Busay ning santos nga misa atong pasalamatan ng Ginoo labi na sa mga grasya nga atong nadawat ug labi na sa dakong gugma nga iyang gipadala ang iyang buktong anak aron kita mapasaylo sa atong mga sala ug aron kita mahiusa pagbalik uban kaniya. Ato sa bihalad ang atong mga personal nga intensyon ning santos nga misa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, na mahimo kitang angayan sa pagsaulog ining atong santos nga misa, atong hinumduman ang atong mga sala. Sa Dios makagahom sa tananong pasayloon sa atong mga sala
dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang mga anghel sa kalangitan atong awiton ang himaya. Magampo kita. O Diyos, ipadayag mo sa kalibutan ang kahayag sa imong himaya, pinaagi sa pag-abot ni Kristo nga gianak sa Berhen. Itugot nga ang among sa ulogon sa hugot nga pagtuo ug buhi nga gugma ang misteryo sa Dios nga nagpakahimong tao. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginanlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita ang sa babaye ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak. Apan karon magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw kayod patupihi ang iyang buhok, kay sukad kayod sa iyang pagkatawo. Ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga nasarayo. Siya maoy muluwas sa Israel,
gikan sa mga Filistihano. Unya milakaw ang babayi o gisugilan ang iyang bana. May tawo sa Dios nga miduol kanako ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala akong mangutana kundiin siya gikan ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magbaptos ako og manganak og lalaki. Giingnan niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, di magkaon og bisan unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios ingon nga nasarayo sa tibok niyang kinabuhi. Ang babayi nanganak og lalaki o ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya. Samtang dito siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pare nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni Ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at tubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad sa iyang angkon adlaw-adlaw sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari. Napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunod sa insenso dito sa halaran. Busa, nisulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nag-ampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog siya ug nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel. Ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Isabel mo anak og lalaki, nganli siya Juan. Ini kataw niya magmaya ka ug maglipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino og isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dad-on niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siya espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag ila nga tinuod ang imong giingon kanako, tigulang na ang ako og tigulang na usab akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel, nga nagtindog at tubangan sa pagkagula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa, nagtuo sila nga nakakita siyang pananawon sulod sa templo. O tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong misinyas na lamang siya kanila. Pagkahuman siyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, may pauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, o wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Ningon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Sa makausap, mayong buntag sa tanan. Seryoso man kayo mo. Nakulbaan pa dyan mong samot kay nanakuyapan siya. Can you smile to the person in front or side diha ninyo to say Merry Christmas with smile? Ningon baya si Saint Teresa of Calcutta, musakto na oy, magsugod na ko. Ningon si Saint Teresa of Calcutta, smile is the beginning of love. And you know, this is a small gestures,
a small gestures of love nga atong ikahatag diha sa atong isig ka tawo. And you know, it is indeed a love kay nga naman ang tao gani nga in love, fall in love, no, labi na mga batan-on. May in love gani na, no, mag-smile yun na gikan sa pagkatulog hangtod sa pagmata nakangisig gihapon na. In love God, no? There is no moment of sadness when you are in love. Diba? You are always inspired, you are always joyful, and you are always smiling. So kanang mga tao diha nga nakasmile, mga in love na sila. Of course, the broken-hearted, ang mga broken-hearted, wala man ay, dili man na sila ganahan mo smile because their heart is in pain, in sadness, and in suffering. So dili sila makahatag og kalipay, og joy, og smile ngadto sa uban. And I think love is the spirit of Christmas, and that is the very essence of Christmas, ang gugma, no? Kay ang atong Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak, gipadala sa atong Ginoong Amahan aron kita mahiusa uban kaniya. Nganong mahiusa man kita uban kaniya? Tungod kay diha sa sinugdanan ng atong unang ginikanan si Adan ug si Eva, sa ilang pagpakasala, kita nahimulag layo ngadto sa Dios. Muna nga ang Ginoo sa iyang gugma diha kanato, gusto niya nga kita mahiusa kanunay diha kaniya. Do I have to stop my homily because I am disturbed? Or can you bring that to the safety place na lang para di ta ma-disturb? Okay, I have to continue. Kaya mabuntagan tagsamot. As I said, tungod sa fall, the first fall of Adam and Eve, we separated away from the Lord. Nya Ginoo kay tungod lagi sa iyang gugma diha kanato, nagpadayon siya sa pagtawag kanato aron kita mahiusa mo tong ipadani ang mga patriarka, ipadani ang mga propeta, pero ang tao tungod sa kagahi sa kasing-kasing nagpadayon sa pagpakasala until the end of time nga gipadana gyud niya ang iyang bugtong anak. Muna nga atong i-celebrate karong Pasko, December 25. No nga ang tao, ang iyang bugtong anak nagpakatao uban kanato, mipuyo sama kanato, nagpakamatay sa cross aron kita mapasaylo sa atong mga sala, aron kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan og mahiusa pag-usab ngadto sa Ginoo. Unana ang dakong gugma sa Ginoo diha kanato. Wala siya kapuyi, wala siya nawad-an og pasensya. Nagsige siya og awhag kanato aron kita mahiusa diha kaniya. That is why our Lord Jesus Christ is the best expressions of love of the Father to all of us. Ang tungod kay si Kristo, nahigugma usab siya ngadto sa Ginoo sa iyang amahan o diha kanato mo nga willing siya nga mo sakripisyo aron matuman ang kaluwasan, ang plano sa kaluwasan, aron kita mahiusa diha pagbalik sa Ginoo. That is why ang Pasko, it's all about love. No, mo bitaw na bitaw kanta nga Give Love on Christmas Day. Are you familiar with that song, no? Give love on Christmas Day. Dan da da dan ta ta ta. I'm not familiar with the lyric. Kung napalay Google no ta ko, no? Pero one of the line of that song mingon nga the best gift that we can offer this Christmas is love. Muna ang gugma mao ang
pinakadako nga gasa nga pwede nato mahatag ngadto sa uban. In short, ang atong kaugalingon mo'y pinakadako nga pwede nato mahatag karong Pasko. It is more than a money. It is more than a gift wrapper nga girap diha sa gift wrapper, but mahiusa uban kaniya. Muna, diha sa atong ebanghelyo mga igsoon, si Zacarias o si Elizabeth, nagduha-duha, labi na si Zacarias, katong nagpakita kaniya si Anghel Gabriel, nagduha-duha siya sa pagtuo sa Ginoo, o sa Anghel, sa iyang giingon nga mga anak, no, si Elizabeth, mamabdos si Elizabeth o mga anak. Moto nga naamang si Zacarias diha siya pagserbisyo sa templo. Tungod kay wala man kaayos siya mituo dayon sa anghel. Pero natuman ang giingon sa anghel, gitagaan sila og anak ug mao kana si Juan. Ang meaning nga pangalan sa Juan isa may nakahibaw, Dios nga maluluy-on. Tungod kay ang Ginoo naluoy kang Zacarias o Elizabeth. Ang sa una manggod sa karaang panahon, sa panahon nilang Zacarias o Elizabeth, kung ikaw minyo o wala kay anak, ang konsepto dayon sa mga tao nga ikaw kamo gisilutan sa Dios tungod sa inyong pagkamasalaypon, tungod sa inyong makasasala. Pero munang dako kayong kaulaw sa part ni Zacarias o Elizabeth, nganong wala man sila tagaig anak, nga sila mismo matinud-anon sa Dios, o sila si Zacarias mismo naghalad usik usa ka pari ngadto sa Dios, makasasala di ay sila dili. Apan ang Ginoo, ang plano sa Ginoo lahi ang atong plano sa tao. Muna kung kita mag-ampo, we have to persevere. We have to persevere in prayer. Kay naaman ang Ginoo mo hatag man sa atong gipangayo in the right time and in the right place. And at this time, sakto matakna nga mabuntis si Elizabeth aron si Juan mao ang mag-prepare sa pag-abot sa Ginoo, sa pag-abot ni Hesukristo. Iyang awhagon ang mga tao sa pagbasol sa ilang mga sala aron sa pag-abot sa Ginoo, they are worthy for the coming of the Lord. I hope kitang tanan, no, hapit na ra ba, pila na lang kaadlaw, worthy unta ang atong kasing-kasing, limpyo na unta ang atong kasing-kasing, no? Ang akong pangutana, nangumpisal na ba mo? Doko-doko dayon oy. Mura magwa. Ha? In order to be cleansed, in order to be worthy in the presence of God for His coming, unta na ning kamot sa paghatag sa atong kagulingon ngadto sa sakramento sa kumpisal. Kay ora na ang makakalimpyo kanato aron kung limpyo o empty ang atong kasing-kasing sa mga sala, ang tinuod nga gasa sa Pasko atong madawat, ang gasa sa kalinaw, ang gasa sa gugma, no? Ang gasa sa panagdait, o tanan kining mga gasa nga gikan sa Ginoo, ato kining madawat ug ato kining mapuy-an diha. Wala nila na satisfied ang gugma nga ilang gipangayo o gipangita sa bata pa sila. Wala nila na satisfied ang ilang kaugalingon sa atensyon sa ginikanan sa bata pa sila. They cannot feel the presence, the love, the care of the parents when they were a child. Muna inigkadag ko magbuhat og dili maayo in order to catch the attentions of the parents, in order to be attracted to the people. Muna buhaton ni nako
Kay para nila no attractive sila. Para nila sikat sila, para nila makuha nila ang atensyon sa ginikanan, makuha nila ang atensyon sa mga tao. That is why KSP no tungod ka na of lack of love. The foundation is love. Kung wala na satisfied, kung wala na fulfill sa bata pa sila, problema gyud inikadako ang mga bata. Now, my dear brothers and sisters, if you want to be respected, then take care well of your children. Kung ganahan mo nga higugmaon mo sa inyong anak, inikatigulang ninyo, din sa bata pa sila, higugmaa sila. Kung ganahan mo atimanon mo sa inyong anak, inikatigulang ninyo, din sa bata pa sila, atimanas sila. Kung ganahan mo nga sila magsunod o may kahadlok sa Ginoo o mahimong maayong tao, then dad-a sila ngari sa simbahan aron sila mapuno sa presensya sa Ginoo, aron sila makahibalo sa sugo sa Ginoo. No? Kung ganahan mo nga inyong mga anak mahimong mamayong tao, then tudloi sila and be a good example, be a good person, be a good parents to them. So my dear brothers and sisters, as we continue in this Holy Mass, we cannot deny the fact nga ang mga batan-on karon lahi na sad, mga gahi og ulo sab sugoon ganini mo ang basic kayo ang unahuna ang kamot dito sa cellphone, nag-ML, nag-TikTok, nag-Facebook, whatsoever nga maka-distract sa ilang atensyon. No lahi, no? Sugoon di mo tubagon sad ka, mo tubag mo rason pa, no? But we have to be patient and let us ask the grace of God ining santos nga misa nga tagaan ta o pasensya diha kanila nga unta ato silang madala sa kanunay diha sa pagkamaayong tao o diha sa pagkamaayong Kristiyano. Amen. Ginoong Kristo, ikaw ang ipadala sa amahan aron pagsangyaw sa iyang walay katapusang gugma ug magluwas sa kalibutan, inviting us every Advent season, every Lenten season to go to the sacrament of confession para worthy taba angayan ang atong kaugalingon ug angayan nga mudawat sa gasa nga gihatag sa Ginoo diha kanato. Maigsuon diri sa ebanghelyo nga ang Ginoo naghatag ni Zacarias ug Elizabeth ug mao kana si Juan, kita gipahimangnuan nga ang tanan mga bata gasa sa Ginoo. Gasa kini busa ato silang alimahan pag-ayo. Ato silang higugmaon pag-ayo. Ato silang atimanon pag-ayo tungod kay sila gasa sa Dios. Mula ang simbahan dili gyud mosugot nga ipa-abort ang mga bata, no? Kay in the moment of their conception, they are already a blessings to the parents. It is already a blessings from God. Anong nakaya mangyod sa mga babae, sa mga inahan nga magpa-abort sa ilang anak? Daghan mga cases karon, especially mga unprepared young ones, no? Unprepared pregnancy, tungod sa pagkiat-kiat, tungod sa masupakod sa sugo sa ginikanan. Muna nga mabuntis. Ini kabuntis, di nakasabot unsay buhaton. No? Madimunyuhan, muna nga magpa-abort. Maigsoon, in the gospel today we are reminded that children is a gift from the Lord. And we have no right to take it off. We have no right to kill the child in your womb. Because it is a gift from God. Muna, kung kamo gitagaan og gasa sa Ginoo og mga anak, ati man na pag-ayo ang inyong anak, tungod kay sila gasa man sa Ginoo o gasa diha kaninyo. Mabitaw na daghan mga problema karon nga gikan binuhatan sa mga kabatan-unan, daghan mga drug addict nga mga batan-on
daghang mga palahubog, palasaway nga mga batan-on, daghang mga maldito nga mga batan-on, daghang mga kawatan nga mga batan-on. Why? Why? Because they are not sa ang atong tubag, umari ka Ginoong Hesus. Buligi ang simbahan diha sa iyang pagpangandam sa imong pag-anhi, ug himua nga ang among mga kasing-kasing nga magtilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhi. Magampo kita sa Ginoo. Liguna ang among pagpando sa tibuok kalibutan, ilabi na kadtong mga nasod nga nagkaluya ang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka Ipadayag ngadto sa tanan ng imong gahom ug gugma, pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatawo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dadaang ngadto sa kinabing walay katapusan ng among mga igsuon nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhat gihidlaw sa imong pag-abot, din ikaw magluwas, magbalaan o maghingpit sa kalibutan. Nagaday kami kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo diha sa santos nga simbahan karon ug hangtod sa kahangturan. Maison pagampo kamoro ng ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton ko sa Ginoo sakripisyo gikan siyang mga kamot. Alang sa maya siyang ngalan ug alang ko sa O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kar santo sa pinaagi sa imong gahom kining among gihalad sa among kahuyang kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo ang iyang nagsigabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipailas siya diha sa pag-abot na niya siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami sa pagasaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig, o busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mo akong lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francesco among Papa, ni Jose Palma among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dag-as silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan, himuha kaming ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagaon nga man. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. kami kanimo Ginoo, ay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa imong kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maigsoon na ito'y pakita ang atong pag-inigsiyonay. Peace be with you. Kini mo kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako angay mo kalawat kanimo ang kanipamulong nga mamaayo ako. Dito. Dito. Ito ka po. Pantayan lang yun ha, kay mataas ba? At least pantayan.
Magampo kita. O Diyos nga makagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himoa nga magtinguha kami sa pagsaulog sa maabot nga pangilin, aron magpasidungog gayud kami sa pagkatao sa among manunubos uban sa malinis nga kasing-kasing. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaak kaninyo. Ug ang panalangin sa labawng makagahom nga Dios mokunsad kaninyo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atong pasalamatan sa mga ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug sa kalimang adlaw sa atong misa di Galyo, ang atong mga sponsors mao ni sunod: Gloria Queros Group, Milda Alcantara and Family, Overers, Puela Quino and Family, Giselle Lubitania and Family, Bernarda Jason and Family, William Rubin and Family, Linda Devin and Family, Nen, may buntag nen. and Family, Purong Tambi, Ina, sa atong wine, ang wala yung Milda Alcantara, and Mrs. Gloria Quino. Ang ato bang mga silver, atong pasalamatan, ang atong karir sa Brother Noel sa OAB. Ay, day maon mo anak day. Ay, ka-cute daw tang buyang nagtutoy mo. Oh, mas maayo man na day kay ang Ambres nato antibiotic man na kon masakit ang bata dayon ba. Ay, bibi, gaglo, uy. Biyag. Biyag ang tawon. Giselle, Merry Christmas, eh. Pinaskuhan na sa mga suki. Lagi. Kang kinsa man pud ni. Mao na burabuyag lagi. Hi. Hi.
ko. Ay langga. Bibis. Kaarte, uy, tagay na nagmanghod kuan. Marfe.